थोड़ा बुद्धि करे चल भी नहीं तर बिया तू ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है কুরবানি লে তো খাসি কিনতে হবে চল দে ওখানে খাসি বিক্রি করছি খাসির দাম কত 2 লাখ 1.5 লাখ 1 লাখ 80 ঠিক আছে পরে আলো अरे दादा खासी दूध को है पहला खासी दूध था ना हम घास काटते जाए तो खासी का 80 नीचे रख देंगे ঠিক আছে ठीक है কুরবানি লে খাসি वाला কিন্তু খাসি वाला দেখতেও পাই না ওই যে দেখ খাসি খাসিটা তো ভালো লাগছে ভাই খাসিটা বিক্রি করবে নাকি না বিক্রি করব না তো এমনি বসাই এই দুই গেল হ্যাঁ তোমরা এত দেরি কেন করছো লিবা তো লাও না না আমার দাদা কয়ে 80,000 কমে দিবি না গুড় বাকি লাগে কি 80000 এর টাকা দাও দিয়ে রাখতে কত পাগলা রে 2 লাখ করে নো পাও কা খাসিটা দিলে না 80,000 দিয়ে দিলে খাসি কই রে বিক্রি করে দিন ले बाहर हमारे मेरे बाहर हमारे खासी बिक्री कर देंगे कोई इधर टाका जो कम है पट्टी तो बिक्री कर ली 80,000 তুমি তো কই গেলে उठ दिए छो बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा कभी बहम पाल रहे हो बेटा